শান্তি এইছি বলি কি হচ্ছে শান্তি মা মাউস ମାନଙ୍କୁ এইছি বলি কি হচ্ছে কিরে রাজন্না শ্রীচন্না গোবিন্দ আই ভাই বলি কি কিরে যুধিষ্ঠির টনিয়া কিরে শান্তিয়া ভাই এটি প্রণাম কিরে দীপক ভাই তোতে ঢিয়ারে বলি কি হଉଛି কিরে শুকুটাই এ ଗଣେଶ ଆଇ ରମେଶ ଆଇ ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ ତାସ ଖେଳି ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ ସେପଟେ ହଁ ଭାଇ ଏଇଠି ତମକୁ ଦୂର ବାଟରୁ ଏଇଠି ବୋଲିକି ହଉଛି ସେଟା ଦୈବ ପୁରୁଷ ଲେଖିବାଟା ଠିକ କଥା ଲେଖିଛି ସେଟା ବିଦେଶରେ ଯାହାକି କଷ୍ଟ ମଣିଷ 10 ମାସ ହେଲା ଉପଭୋଗ କଲାଣି ସେ କଷ୍ଟ କହିଲେ ନ ସରେ ନା ଗାଁକୁ ଆଇଲା ପରେ ଯାହାକି ଶାନ୍ତି କିରେ ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ହଁ କିରେ ଗାଁ ସାରା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଉସା ମାଉସୀ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ସବୁ ବହିନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆସିକି ଗାଁରେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାରରେ ଦଣ୍ଡବତ ଓଳିକି ଆଣ୍ଡେ ପ୍ରଣାମ ସଇଲାଣି କିରେ ସାନ୍ତେ ମାନେ କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ନା କାଇଁ ମୁଁ ତ କିଛି ସାରଙ୍କ ଦୋଷ କରିନି ଏ ମୋ ଉପରେ କାହିଁ ରାଗିଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି କି ମୁହଁ କରୁନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆଉ ଆମ ଗାଁ ସଭାପତିଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଇଛି ଏ ବାନାଇ ଆରେ ବାନା କିରେ କ'ଣ ତୁ ହଳିଆ ମୂଲିଆ ଭଳିଆ ଡାକୁଛୁ ଏ ବାନା ବର ତୋ ମା ମୋର ଜଭର ଧମକୁ କ'ଣ ଦେଖାଉଛୁ अरे बाना को आरे अछंती हाँ यही पिंडा तले बइछ मु गाँ मुंडू डाकी डाकी तुमको आइले शांत तुमको मु ठियारे ठियारे बोली कहूँ आगे मु कहूली कि मु विदेश आसिकी भाई मानक नमस्कार बोलिकी दंडबद्ध हेली कथा करना कि मुह कि नौना जानी पार आमर जो पोखरी हुड़ा बड़ केन्दु गछ बर गछ से चालिया घर मोरी तुम कहीं चिन्ह पाइलनि कहल ना 10 मास है मोटे मोटा से हामसुम तो कहीं गाई मु कलिकता हाँ गाँ छाड़ दे गाँ काम होनी किरे मु विदेश रही मेसेज को कहली गाँ काम करू मेसेज हाँ अरे मेसेज इंग्लिश रे कौन मेसेज से जो बाजार आड़े नेले कहते नहीं से जे अरे सेटा मेसेज सेटा अरे तो माई हां तो माई कोन कहली मुगल तू गाँ सेवा करथे मु टिके पिला सुआ जंजाला कथा बाहर को जाऊ छे को हां ऐसे आसु नहीं अच्छा सुनै हां तो स्त्री गाँ काम करू हां तू कहू तू गाँ काम तू माई कहू छी गाँ हां आगो सनै गाँ काम जमा होई नै कुआ जाऊ छी कहलो कुआ जाऊ कथा कहला गीतर कर जेमिति टिके बुझी दो सनै हां तो कपाळटा फटा ओना तो कपाळटा फटा काय ब्लड नहीं फाटला के दले फाटिनी ना सनै आज्ञा अरे तो स्त्री कोन कहू जानि छु कोन को कहू ना सिनेमा हां मो स्त्री सिनेमा हां नाम विश्वास कर सतरे साते मु रहिली विदेश रे साली बजाती माइकिना है गला बालुंगा बालुंगा है गला मो नाची होची सोनिया आज आसु से माइकिना तोरू को पहले रखबी नले डाइवर्सन करबी डाइवर्सन करबी डाइवर्सन हां अरे सेटा डाइवर्स
हाँ सी कोड मु घर आड़े जाऊँ जदि बहु आसे तमें टिके खबर दबो घर आड़े जाऊ जा हाँ हला ओ माँ कला काली राती रे मो मन पारा जाई काली राती रे मो मन पारा जाई अबगा सोना पंजूरी पड़ी खाली काली रात आपण कथा ठीक है कह शाली बजाती मागिना कबाटी जोडे ताला पकई कुआ पड़ी जोडे ताला से जो मोड़ाटा ए जो पितल मु घरे पशि केंदी कह हाँ बास किंतु बहु आइले खबर दवा तो माँ मरु शाली देखो भाई माने मु शांति को आसी एडा बड़ा दंड बताहलेनी शांति मते चिन्हि पाउ नाहांती शांति मु परा सेठी घर बो अल्लाह हली कोठा घर बो सेठी घर बो अरे सेठी रे कोठी घर सेठी माने बरा गछ हां ता ऊपर उस्ता गछ केंदु गछ मुले को केंदु गछ मु त कहली बरा गछ उस्ता गछ केंदु गछ कुआड केंदु गछ बाकी बरा गछ उस्ता गछ ताले केंदु गछ मुले तम घर आई लाइक इट ता पाखरे पोखरी ता ऊपर जो घाट सेटा हमर पोखरी ऊपर हां पोखरी ऊपर माने एठी पोखरी ता एपड़ साइड रे हम घर अरे सोने घर हां बस साथे मु ताकरी भाई कि ना सोने नहीं हां साथे नहीं अच्छा मां
জিনিসটা কাই দেখা দর্শন নাই নুয়া শাড়ি কুଆଡେ ଯାଇଥିଲେ କି शांते हां तमे शांत हेच बोली का तुमको सब कथा कहबी କହିବି मोर सीक्रेट हां हां ଗୋପା ଇଂଲିଶ ପଢେଇ हां ଆଚ୍ଛା ମା हां ସନେ ପରା ଆସିଛି ଗାଁକୁ आसिलेनी हां सतरे एबे कुआ गले कहिला ସନେ ଘରକୁ ଗଲା ବୋଧେ घर को गले हां ताहले मु भी जाउची ଯିବୁ हां କୁଆଡେ ଯିବୁ मो घाईता बाहा को जीबी आ कुआडे जीबी ଧଇଦା ପାଖକୁ ଯିବୁ हां ଯା ଯା जाउची म पछ पछ आसुथा ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି नहले था हेठी बैठा हां ମୁଁ ବଇ हां बैठा ଯା मु जाउची ଦେଖିବା शांते ଯାଉଛି ପରା କଣ କହୁଛୁ शांते हां तम बोधे आखि दोष अछि कौन? सबआडे बुली बुली आसी घर जाई पहुंची गली हां शांते एठी गोटे बड़ असुविधा होई गला मा ଅସୁବିଧା शांते कौन असुविधा कोन जानछ कौन? मु गला बेले नुहे की बाहर कोटी सम्मान एडा बड़ झुले की जाईथिली ଝୁଲା ନାଇଁ ଝୁଲା ନୁହ ତାଲା शांते हां हां हे ତାଲାଟା କାଇଁ ନାହିବ ତୁ ତାଲା କେ ନେଇ ଗଲା ନା କଣ ନାଇଁ କେହି ନେଇ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଉ? ମୁଁ ସିନା ବାହାର ଦେଇଥିଲି କୋଉ ଯୋଗଣି ଖେବେ ତାକୁ ଫିଟେଇକି ଭିତରୁ ଦେଇ ଦେଇଛି ଭିତରୁ ଦେଇ ଦେଇଛି ହଁ ବା ଦେଖି ଡାକିଲୁ କବାଟ ବାଡ ଆଉ ଡାକୁଛି ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛି କବାଟ ଖୋଲ ଆରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛି କବାଟ ଖୋଲୁ ନା ହଁ ତ ମୋ ଝୁଣୁ ଝୁଣୁ ଭଲ ଆରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛି କବାଟ ଖୋଲ शांते କାହିଁକି ଖୋଲିଲେନି ତ ଖୋଲିଲେନି ନାଇଁ शांते କବାଟ ବାଡେଇଲେ ଠକ ଠକ ହବା କଥା ଆଜି କାଇଁ ଝୁଣୁ ଝୁଣୁ ହଉଛି ଝୁଣୁ ଝୁଣୁ ହଉଛି शांते ଆଉ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଦଉନ କେମିତି ଖୋଲିବି ଟିକେ କଣ ହେଇକି ଡାକିଲୁ ଆହୁରି କଣ ହେଇକି ଡାକିବି ଭିତରୁ କଣ ହେଇକି ଡାକିଲୁ ଆଉ ଡାକୁଛି ଡାକ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ସେ ଅଛନ୍ତି କବାଟ ତମେ ଯଦି ମୋର ଧର୍ମ ଭାଇନା କରିତେ ବିକ୍ରି କେଲା ତମେ ଯଦି ମୋର ଧର୍ମ ଭାଇନା କରିତେ ବିକ୍ରି କେଲା ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ସେ ଅଛନ୍ତି କବାଟ ତମେ ଯଦି ମୋର ପୁରାକୁ କହିବା ଦେବ ଟିକେ ପକାଇରା ଆରେ ଖୋଲୁ ନା ତମେ ଯଦି ମୋର ପୁରାକୁ କହିବା ଦେବ ଟିକେ ପକାଇରା ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ସେ ଅଛନ୍ତି କବାଟ शांते शांते हां 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 शांते मते को पार्टी रे बुराई दउचा କଣ ହେଲା शांते हां हां तमे शांत है कि किछि लाभ नाही କଣ ଲାଭ ନାହିଁ कौन लाभ नाही कौन लाभ डाकियो नाही? कहला डाकिली हाँ, कोई हाँ। की डाकियो कहला डाकिली हाँ, हाँ, केही खोलु नाहांती खोलु नाहांती? नाही बा ଆଚ୍ଛା ମା कोंटे କଣ କରିବା कोन करबा आपण कुहंतु ଆଚ୍ଛା କବାଟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ କେମିତି ହନ୍ତା भांगी दबा हां शांत की बड़ बड़िया कथा कहउछंती बा ଖୋଲୁ ନାହିଁ ତ କଣ କରିବା सजना काठरे ई कबाट लगेइची कहउछंती भांगी दबाको हां भांगी देले कोउठु आनिबी जे କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ हां ସଜନା କାଠରେ କରୁଛୁନି हां ଆମ ବାରି ଦିଟା ସଜନା କାଠ ଅଛି शांते हां सजना काठरे आउ करबिनी ଆଉ? एबे कदली काठरे करबी क- ताले भांगुची ଭାଙ୍ଗିବୁ हां भांगुची ଦେଖିକି हां ଭାଙ୍ଗ भांगुची ମୋ ଘର ଭିତରେ କେତେ ବଡ ଖୋଲା ବଡ ଖୋଲା ଘର ଭିତରେ କେତେ ବଡ ଖୋଲି ନା ଆରେ ମୋ ଘର
କିରେ ଆମ କଣ୍ଟେଇ ତ ଭୁକୁଛି କଣଟେ ଉପରୁ ପଇଲା ନା କଣ ଆଉ ଶାନ୍ତେ କଣଟେ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ ମାଡ ହେଲା? ଉପରୁ କଣଟେ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ଟା ପଡ଼ିଗଲା ନା କଣ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଗଲା ନା କଣ ଉପରୁ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଗଲା? ନା ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ତା ଜାଗାରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସନେଇ ହାଁ କଣ ଗୁରା ଟିକେ ଦେଖି ଦେଖିଲୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶରୁ ଆସିକି ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇଲି ସେତେବେଳ 5:30 6ଟା ହବ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଯାହା ଧୂପ ଦବା କଥା ଆମ ଠାକୁରାଣୀକି ଗଲେ ନିତେଇ ଧବଣି ଧୂପ ଦେଇନେଇ ସେଇ ନାଗି ବୋଧେ ଦିଅ ଆମ ଘରେ ବିଜେ ହେଇନ୍ତି ନା କଣ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖୁଛି राहवा क्या 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 रा शाला जेजे बापा कहिया कथा ठीक है कहले सनेई रे दियो जेतेले घरे आविर्भाव हेबे 8-10 हाथ रे धला लुगा पिंधी की ठिया हेबे डरिबुन ये किंतु जेंती हमर रानी साड़ी पिंधी की आहिती गेड़ा है कि मु अनुमान जानी पारुन ये आम दियो भलिया लागुना हादी तापर जेजे बापा कहले गोटे सतरे किंदी बासना हबो तांकर धूप दीप नैवेद्य बासना हब किंतु यहीटा गोटे मुरकुंडिया मुरकुंडिया बासनाटा आउछि ना मुझे देखी दियो कला आम गछ पर तेंटा गोधन आम गछ पर आम गछ पर तेंटा गोधन आम गछ पर तेंटा सोलो हेला बेले जनता दिसुतिलु सोलो हेला बेले जनता दिसुतिलु 17 हेले बिसेंता तुम आगाड़ू देखिले जनता गोधन पछाड़ू देखिले तो ईशान कोण रे थिले मु कहली मालो दोषा दोष क्षमा करियो राग्यर आउ कड़े माँ अग्नि कोण को आनी मालो मालो पिंढा शुणी माँ बिले शुणी माँ दुआरे शुणी माँ टिके टेकम टिके दर्शन करी माँ बाड़िया पड़र के कंगरे कहतु टेकिबाकू सला माँ को इंग्लिश रे सोदा बगा गलाई दो नाइलो मुआ बालू तो ज्ञान मु दोषा दोष क्षमा कर ओढ़ना टेक दर्शन दियो अच्छा ताले आस ताले देखिबा आस ए देखु ना भागिले बाबूजी चाहिए देखुजी बहुती लुचिले तू खोजुजी खाली सने राम शांति शांति सने अरे कौन दियो 10 मास देखिले तने मो मन मुंडे सने दी 3 जन पठामटी धरिया नल मो राहन कहीं चला मु मो स्त्री की देखनी मो मन कह जार ही चल शांति स्वामी स्त्री जिबी जे तुम सीधा ही ठाउनो तापर जिबी मा नहले जिबिनी दिया हो जिबी आस संभाल आस ये शांति हम बाहर केते वर्ष कहलु केते वर्ष हां काई तमर मन नाही कि मते मोर मन ना कहनु हम बाहर मुडी हिस
ହେଇଥିଲା ମୋ ଘରେ ମୋର ମନେ ପଡୁନି ନା ସେ ଛାଡି ଏତେ ବାଟକୁ ଜାଣିନି ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ କହିଲୁ କୁଆ ଯାଇଥିଲି ହଁ ସତରେ ଯାଇନା ନାଇଁ ବା ମୁଁ ବା ଯାଇଥିଲି ମୋ ବାପ ଘରକୁ କାହିଁକି କିଲୋ 26 କି ତ ତୋ ବାପା ଆଇଥିଲା ଶାଢୀ ଫାଡି ଆଣିକି ଆଉ କାହିଁ ଯାଇଥିଲୁ ତାପରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛ ତାପରେ କଣ ହେଇଥିଲା ହଁ ତା ଉପରେ ବା କହୁନା ଶୁଣିବା କହ। ମୋ ବୋଉକୁ ନା ଗୋଟେ ବଡ କାଣ୍ଡସର ବେମାର ହେଇଛି ଶାନ୍ତି ଓ କି ସର କାଣ୍ଡସର ସେଇଟା କି ସର ମୁଁ କାନ ଉଠିଲା ଦିନୁ ଶୁଣିନି ଶାନ୍ତି ଓ କି ସର କାଣ୍ଡସର ଶାନ୍ତେ ଶାନ୍ତେ ହଁ ଖାଲି ତ ତମେ ଥୋଇ ଦଉଛ ଆଉ କଣ ଶାନ୍ତେ ଏଟା କଣ ମୋଡି ମଗଜି ହେଇକି ପଇଲାଇଁ ପଡିଗଲା ଆଲୋ ମା ଶାନ୍ତେ ମରିଗଲା ନା କଣ ଶାନ୍ତେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖୁଛି ଦେଖ ଶାନ୍ତେ ଇଏ ପୁରା ମରିକି ଫଟ ମରିଗଲା ହଁ। ଏବେ କଣ କରିବା କଣ କରିବା କିଛି ନାହିଁ ଏଠି କାଠ ଅଛି ହଁ ତାକୁ ନେଇକି ପୋଡି ସତ କହ ବଜାତି ମାଇକିନିଆ କୁଆ ଯାଇଥିଲୁ ଶୁଣ ଲୋ ଚାରି ନାରୀ ବାବା ଘର ଗଲୁ ବାହାରି ରଜ କିଲୋ ଆଲୋ ରଜ କିଲୋ ମୋତେ ପଦେ ନ ପଚାରି ଦେଇକି ଥୋଇ ପାଇଟିଲ କରି ଖାଇବୁ ତୁହି ରଜ କିଲୋ ଆଲୋ ରଜ କିଲୋ ମତେ ବିରକ୍ତ ହେଲେଣି ରହି ଦଳ ବେହେରା ପଥାଲ ସାମତ ଜେନା ପାଇକରା ରଜ କିଲୋ ଆଲୋ ରଜ କିଲୋ ତାଙ୍କ ଲୁଗା ପରା ପଡିଥିଲା ରଜ করোনা বেশি চাতর মুহ ভাঙে দেবী খবর তোর রাজ করে আরে রাজ করে তু পাটি বন্ধ কর না কিলো যেবে বাপ ঘর গলু পাশে শুয়া যায় টিপা রহিলু রজ কিলো আলো রজ কিলো যে শাড়িটা কাহু পাইলু ନହେଲେ ହାଡ଼ିଆ ଦେଇଥାଉ କୋଉ ହାଡ଼ିଆ କେନ୍ତିଆ ହାଡ଼ିଆ ହେଇଠି କଳା ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିକି ବଇଛି ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନିନି ଡେଙ୍ଗା ତେବେ ଶୁଣିବୁ ଛାଡ଼ିକେ ଦେଇଛି ହଁ ମୋର ଧର୍ମ ଭାଇ ଯାଇଥିଲା ଟାଟା ନଗର ସେହି ରଜ ଘରେ ଆରେ ରଜ ଘରେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଥିଲା ମୋର ପାଇଁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲୁ ଶୋଇ ତୋ ଠାରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇ ରଜ କିଲୋ ଆଲୋ ରଜ କିଲୋ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଛି ତୋତେ ପିନ୍ଧାଇ
ବରଯାତ୍ରୀ ମାଇକି ନିଆ କିଲୋ କାହିଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କିଲୋ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଯଦି କାଞ୍ଜି ଖାଉଥିବେ ଗାଁ ଲୋକ କହି ଝୋଳ ଖାଉଥିବେ ଆମେ ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ଚମଡ଼ା ଟିକେ ଆଣିକି ରୋଷେଇ କରିଥିବା ଗାଁ ଲୋକ କହି ସନ୍ନାହାର କଖାରୁ ଫୁଲ କରି ତ ମା क्रोधर जग कहि राम पई मूर्ख भाविलु तुही रज किलो आलो रज किलो जीवु कहि मते बळाई राम तो टंती रजा रजा हेले ताकू नाही की लजा रज किलो आलो रज किलो साई दिक्ति दो चारी भारी जा देवी राहु राम ताकू नहीं साइती थाऊ रज किलो आलो रज किलो तोर मुख लताही आउ हर नारी असुविधा की जाए की बारी रज किलो आलो रज किलो नाने पड़ी जाए निंदाहुरी शांति तू रागी क्यों गाँ सेवा करनु करू हाँ मु प्रधान हर जेना हर से दलई हर सब लुगापटा आनी ध पोखर को सफा सुफा करिया देकरी जीवा हाँ अच्छी देना लुगा खंडियानी दिया ही शांति ता संगे दक्षिणा दिया
ରସର ଶିକାରେ ରସରେ ବି ତନ୍ତାଏ ରାତି ରସର ଶିକାରେ ରସରେ ବି ତନ୍ତାଏ ରାତି तो पाई मुआनी देवी तो पाई मुआनी देवी ये कला कजल पाती रसर भी तंताए श्वास प्रिय तमा पीर पीर पसा